हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रोफेसर की क्लास आप सभी का स्वागत करती है। स्टूडेंट्स, आज और एक नए टॉपिक के साथ, नए शीर्षक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। वो टॉपिक कौन सा है, यही महत्वपूर्ण है। अगर आप जानेंगे तो आपके मन में जो सवाल उठता है उस सवाल का या उस प्रश्न का उत्तर आपको इसी वीडियो में मिल जाता है। कई स्टूडेंट्स के मन में ऐसे कई डाउट्स, ऐसे कई प्रश्न क्या उठते होंगे और उन सारे प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में आपको दूंगा। स्टूडेंट्स, शीर्षक है प्रॉपर वे ऑफ आंसर राइटिंग एंड इंफॉर्मेशन ऑफ इवैल्यूएशन स्कीम। इन दो विषयों पर क्या आज आपके साथ चर्चा करने वाला हूं या चर्चा में भाग लिया हूं। आप मेरे साथ चर्चा में भाग लीजिए और आप सुनिए। आपको जानकारी दूंगा और ये जानकारी आपके लिए बहुत ही क्या अहम जानकारी होगी। आज तक किसी ने भी स्कीम ऑफ वैल्यूएशन के बारे में आपके साथ चर्चा नहीं किए हैं। यहां तक कि मुझ जैसे जो टीचर्स होते हैं, मुझ जैसे जो लेक्चर्स होते हैं, आपको स्कीम ऑफ वैल्यूएशन के बारे में कभी भी एक बात तक या उस पेपर के बारे में या उस स्कीम के बारे में जिक्र तक नहीं किए, या जिक्र करने की बात दूर है, उस पेपर के बारे में कोई भी स्टूडेंट के साथ चर्चा नहीं करते हैं। और ये इवैल्यूएशन का जो स्कीम है, उस स्कीम के बारे में अगर आप जानकारी अगर हासिल करेंगे तो एनुअल एग्जाम में लिखने के लिए आपको आसान होगा। स्टूडेंट्स, याद रखिए, ये आपको मैं समझा रहा हूं और समझने के लिए कोशिश करिए। आज तक किसी ने भी आपको ये बातें नहीं कही होगी और मैं आपको समझा रहा हूं और आप समझने के लिए कोशिश करिए। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं स्टूडेंट्स, छात्र हो या छात्रा हो, कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए, बीच में स्किप मत करिए। यह बहुत ही क्या यूजफुल वीडियो होगा, यह यूजफुल क्या फिल्म होगी। स्टूडेंट्स, ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಹೊಸಬ್ರಿದ್ದೀರಾ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ। ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳು ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಲುವಾಗಿ। ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲ। ನನ್ನಂಥ ಲೆಕ್ಚರ್ಸು, ನನ್ನಂಥ ಟೀಚರ್ಸು ಈ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ। ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಓಪನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ। ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ। 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಂದರ್ಭ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು, 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಂದರ್ಭ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೂಕಿ ಡಾಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಶೋಧ ಏಕಾಂಕಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಡ್ರಾಮಾ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 4 ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ, 4ರಲ್ಲಿ 2 ಬರಿಬೇಕು, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ 1 ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬೇಕು। 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಲೈನ್ ಬರಿಬೇಕು, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಂದರ್ಭ ಎಷ್ಟು ಲೈನ್ ಬರಿಬೇಕು, 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಂದರ್ಭ ಎಷ್ಟು ಲೈನ್ ಬರಿಬೇಕು, ಉದ್ದ ಬರಿಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಶಾರ್ಟ್ ಬರಿಬೇಕಾ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ शेयर ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ध्यान इಟ್ಟು ನೀವು ಕೇಳಿ स्टूडेंट्स, ध्यान से आप समझ लीजिए। 3 मार्क्स का आंसर बड़ा लिखना या छोटा लिखना, 5 मार्क्स का आंसर बड़ा लिखना या छोटा लिखना, प्रोज पर जो संदर्भ पूछेंगे उस संदर्भ आंसर में कौन से पॉइंट्स मेंशन करना चाहिए, कौन से पॉइंट लिखना चाहिए, 4 मार्क्स के संदर्भ किस प्रकार लिखना चाहिए, 3 मार्क्स संदर्भ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು, ಈ ಸಂದರ್ಭ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು, 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಂದರ್ಭ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು, ಇದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ। ಎನಿಮಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಎನಿಮಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ದೇವನಾಗರಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಲ್ಲೇ ಬರೀಬೇಕು। ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ, ತಿಳಿಲಿ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ಗಳು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೇ ಬರೀಬೇಕು।
ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUCಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ನೀವು ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆದರೂ ಆಗಿರಲಿ, ಕಾಮರ್ಸ್ ಆದರೂ ಆಗಿರಲಿ, ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆದರೂ ಆಗಿರಲಿ, ಈ ಹಿಂದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ನೀವು ತುಂಬ मार्क्स ಇಲ್ಲಿ स्कोर ಮಾಡ್ಬೋದು. सो इसीलिए आपको समझा रहा हूँ कि ध्यान से ये स्कीम ऑफ वैल्यूएशन आप देख लीजिए. आपको वो पेपर दिखाकर, वो आंसर दिखाकर किस तरह से लिखना चाहिए आपको समझाऊंगा. पहली बार स्टूडेंट के सामने ये जानकारी रख रहा हूँ, तो आप इस जानकारी से क्या जागृत होकर एनुअल एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर अव्वल नंबर पर या अव्वल दर्जे में पास होकर आप अपने मम्मी पापा को खुश करिए. ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿತಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಗ್ರೇಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಗ್ರೇಡ್ ಬಂದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಬೇಡ್ತೀರಾ ಅದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇವತ್ತು ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಪೇಪರ್ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೇಕು, ಅವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬೇಕು, ಚಿಕ್ಕದು ಬರಿಬೇಕಾ ದೊಡ್ಡದು ಬರಿಬೇಕಾ, ಎಷ್ಟು ಲೈನ್ ಬರಿಬೇಕು, ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಫುಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೇಕಾ, ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಆ ಪೇಪರ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ.